Hi guys, dito kami ngayon guys sa Pier 4 guys. Tama kasi. My channel. Yan guys, duty kami ngayon guys dito sa barko guys. Dito sa St. Michael, Arcangel. Yan. Papasok na kami guys. Punta kami dun sa area namin guys. Sa baba guys. Oh. Yan. Maraming pagkain ng mga pasahero guys. Oh. Yan, alis na sila guys. Yan, yung superior namin guys. Yan. Yan, patapusin na rin to guys. Oh. Akit na mga passenger. O si Ate Malen. Hi guys. Ate Malen guys. Oh. Shout out. Yan, dito lang sa kapilara. Ladder guys, oh yeah. Akit ng mga pasahero. Street duty kami ngayon guys, oh. Tumbahan. Yan, ramp 2. Patapusin na guys.